Hello! For today's ganap, nanghugas ko og plato, kay muli na ako ang busing, basi mapsan pa ni akong plato nga nagtapon og charis. Bitaw guys, oy, pasensyahay lang gid na ako ang lababo kay DIY lang gid na siya nga lababo. Gusto man ako mag-aesthetic og lababo, pero kay renter lang man ni nani jud ang life sa renter. Di jud ka makapanindot. Pero soon guys, nana ko'y sariling lababo. Kani pansamantala lang jud ni siya mga nana. Dili ko ganahan kaayo mag-design kay mao lang gihapon lang katon o unsa ba diha, sayang ra kaayo ang effort ug ang gasto. Mahal baya kaayo karon ang mga mag-aesthetic ka. So kana seryoso na ko. Bye.